So yun guys, andito tayo ngayon sa Matabato and dito na tayo sa beach and ang gagawin natin yun, parang manunulod din sila, kukuha tayo ng mga hipon, titingnan natin kung may mahuli tayo. So let's go. Guys, may isda! May isda guys. Saglit. May hipon. Yan hipon. Yan guys. Yan. Yan yung isda. Yan yung isda. Dali na. Hay naman, ginggawas na. Oh. Yan guys. Yan yung isda. Kukunin na namin. Sus Maria. Yan. Tingnan natin anong isda yan. Oh fuck. Makambuti oh. Yan. Yan. Maliit na isda. Sige, lagay mo. Lagay mo tubig. Yan. Yan. Konti lang tubig para hindi mabigat. Stick yung hipon. Guys, isda. Sige. Yan yan. Nasa loob. Nasa loob. Tingnan mo. Sige. Mga kon. What the fuck? Makati to. Kinki abray na itong light. Oh, limasag. Yeah, limasag guys. Limasag. Nasaan nga na? Nawala. Nawala ka agad. Ayan mo na, marami to. Limasag. Yan. Ayan. Ayan guys. May alimasag na tayo. Isang isda. Hipon. Hipon yung pinunta natin dito. So, yun yung maliit. Huwag na muna yan. Alimasag din. Pwede na yun. Video yun. Hey guys. Ipa. Hey guys. Pwede na yan.
Hipon yung pinunta namin. Limasag. King, bigyan. Huli na din to eh. Wala namang mga hipon. Di alimasag na lang. Fuck you, saan ka pupunta lagi? King, halika, lapit. Guys. Guys. Yan o. Yan. Isda. Meron. Nasa ilalim. Tingnan mo. Yan. Hipon guys. Oh, fuck yes! Meron na tayo. Tingnan nyo. Umiilaw yung mata. Ayan guys. Okay, kunin mo. Hawakan mo buti. Yan guys, oh, may hipon na tayo. Dito lang sila sa malapit. Ayan, may isda din guys. Ayan oh. Dito lang sila sa malapit. Oh, yan. Alimasag guys. Alimasag. Ang lalaki ng mga likod nila. Yan. Aking. Alimasag. Pampulutan. Ninis na ulit natin. Tudun. Ganda pa ka-aquarium. Wala na muna namin kasi hipon naman talaga yung pinunta namin and ilang peraso lang yung hipon, parang dalawa lang ata. Tapos so I decided, sige, pakawalan na lang natin to. Yan na yung isang isda. Yan na yung mga isda. Huh? By the way guys, thank you so much for watching. Hindi mo naka-zoom yan na yun. Ano? Dito kaya? Nangya ka. Thank you so much for always watching my videos guys. Shout out to Note Gutierrez, kay Alfonso J. Dalwatan. Then, saglit lang po Saglit lang. Yung mga nagpapa-shoutout. Doc Day. Pag daw pa ka. Huwag mo masyadong ilapit kasi nakikita yung www.youtube.com. Diyan ka lang. Huwag mong masyadong ilapit. Shoutout tayo sa mga reps. Shoutout din kay Jermaine D. Rosales. Comment, like. And shoutout kay Justin Bieber. Joko Jackson. What the fuck? Justin Jackson. Alien ka naman. Alien. Shoutout kay Michael Angelo P. Ayok.